Mayong buntag sa tanan. So karon is ato ta sa to ang word to reflect, and nag-record ko kay this time is nag-travel mi sa Manila, and by 5 a.m. basin o ganang wala pa mi naka pwesto ba. So just in case lang, play na to ning video kung kuan, pero ano lang ko kung personal lang pag nakapwesto namin, just in case lang gini mag video ko. So sige, let's pray. Lord, salamat o God sa imuhang pulong, Lord God, na among gina-reflect gikan pa atong Sunday, Lord God, hantod karon Thursday, Lord God, and we will be reflecting this message, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God, clearly. Salamat Ginoo, Lord God, na kini mong pulong, Lord God, is kanang mahimo gyud kaayong amo ang basihan, Lord Jesus. How are we able, Lord God, to overcome, Lord Jesus, ang mga temptasyon, Lord God, sa among kinabuhi. Salamat, Lord, na kini na pulong, Lord Jesus, will not be taken for granted, Lord God, sa among kinabuhi. But Lord, we will carefully reflect, Lord God, how you overcome these 3 temptation, Lord Jesus, so we too could overcome, Lord God, every temptation in our life. Salamat, Lord, that give us the wisdom, understanding, Lord God, to reflect on your words. Salamat, Holy Spirit, in Jesus' name, amen. So last Sunday message is about how Jesus overcome the temptation, 3 testing before becoming the light. So mo na atong pinaka goal, no, to be the light of the world. So we too need to overcome the testing in our life para mahimo tang testimony, para mahimo tang suga sa ubang kinabuhi. So mahimo tang example, maayong ehemplo. So kailangan nato i-survive ang mga testing sa atong kinabuhi. So Pastor J talk about the test of trust. That's number 1. So this is the time na si Jesus is being tested because of deep hunger. So Jesus was tempted to turn stone to bread. So sometimes, no, kanang kita pod maka-encounter ani na mga testing. We too are being tested to turn our tithes to rice because of deep hunger. So every time na day ginagutom ta, ginatest day ta. So isip dayon nato, wala na ko'y makaon, wala na yung makaon akong anak. So gamito na nako ning para sa Ginoo, naunta imuha nang set aside, sayang kaayo. So that's the number 1 test of trust. Number 2 is test of identity. Jesus was tempted to jump, to test the Lord if he will send his angel to catch him. So ingon si Satan, if you are the Son of God, then jump. Your Father will send his angel to save you. So sometimes pod atong identity ma-test pod, ma-challenge pod. Usahay isipon nato, Lord, di ba anak man ko nimo? Ma-question na dayon nimo, di ba Lord, di ba anak man ko nimo? Ganun wala pa man ako mga ginapangayo, Lord. Ganun imo man kong gipasagdan kaganina. There are too many questions that makes you doubt of who you are. Your identity are being tested. And number 3, test of worship. So this is the time that Jesus was tempted by evil. Satan said, worship me and this kingdom will be yours. Nihangyo na jud si Satan to worship him, no? Motusuko na kay si Jesus. So kita pod sometimes kanang matas pod atong worship. 'Di ba? Familiar mo kanang ganing usahay, dili nakaganahan mo simba, dili nakaganahan mo ampo, dili nakaganahan mo obey sa imong leader. Imuhang worship is mates. So ingon ana,
dili na taganahan mo padayon kay wala pa may nahitabo ana gani, murag wala pa man nabag-o tong akong giampuan Lord, wala pa man naabot to akong ginapangayo sa imuha Lord ana God. Because of waiting too long, we less desire to worship God. Dili na taganahan mo simba, nataganahan mo hatag, di na taganahan mo obey ana God. So mao na siya ang mga testing na na-experience ni Jesus o na-experience pod nato. So these 3 testing of Jesus should be on top of our studies. Kailangan mag-reflect jud ta ani how Jesus overcome, so we too could overcome by the time na kita na pod ang i-test. Kumbaga, mao ni ato ang basis or kanang pointers. Di ba kanang pointers is ginahatag ni siya ni teacher pag time na sa exam, di ba? Exam na pagkaugma, muhatag na si teacher karon og mao ni mga inyong studyhan page, mao ni yung mga studyhan. So mao na si Jesus sa ato apod, mao ni ato kailangan studyhan how Jesus overcome the testing, how Jesus overcome the wilderness, para kita pod ma-overcome pod nato, ma-pass nato ang test. Para ma-pass nato ang test, kini atong studyhan, mag-focus ta ani how Jesus overcome this testing in her life, because we need to be the light of the world. Kailangan nato ni siya i-overcome. Amen. So excited ta ana na part to become the light of the world, para magkaroon na ta og impact. So dili pwede nato ni i-disregard, i-neglect, kay we are in the end times already. God is kanang preparing us ato mga kasing-kasing to be one with Him in the eternity. So do not neglect this message of becoming a light, of surpassing the temptation. Kailangan gid nato ni ma-overcome. Actually, naga-journey pod ko karon sa Isaiah 36, and this is really the same scenario, situation where temptation happens. So dili lang si Jesus ang gites, dili lang kita. There's so many lives na ginatest po, dili lang kita, dili jud ta exempted. Ay, Christian man ko, dili na ko matest. So there are a lot of kanang temptation or situation na parehas ani na scenario. This is very common. So Isaiah 36 is about kanang how the people of Judah overcome their temptation from King of Assyria. So mo ni ang story, very relatable kaayo siya. King of Assyria is about to invade King of Judah, the people of Judah, and ang nag-reign ani this time is si King Hezekiah. So ang nag-reign po sa Assyria is si Sennacherib. So kini na time is ginathreaten pa sila, wala pa yung war na hitabo ani, ginahadlok pa lang sila sa mga kaaway. So kini man kung Assyria, kay daghan na kay sila winning battles ba, daghan na kay sila mga napildi na mga nation. So karon naa na sila sa Judah, gina-target na nila. So ilang first move, wala dayon sila nakipag-battle dito sa Judah. Ilang gibuhat pa lang is kanang nakipag-interrogate, nakipag-intimidate, kanang istorya ba na to surrender na gud sa ilahan, na obey na sila. Mura jud si Satan na naking istorya kang Jesus na kuan ginatempt niya ba. So kini pod si Assyria, iyang ginatempt ang Judah to follow them ba. So naitulo ka pagpanghadlok gibuhat tong taga Assyria dira sa mga taga Judah. So una niyang gibuhat is nitindog siya dito sa upper pool, so people from Judah could hear him. Then iyan nang ginatry og intimidate ang mga tao sa Judah. So ana si Rabshakeh. Si Rabshakeh is kanang kuan ni siya field commander of Sennacherib katong taga Assyria. Si Rabshakeh.
So si Rabshakeh iyahang gibuhat is nitindog siya dito sa upper pool para madungog siya sa mga taga Juda. Iya jung gisinggit, iya jung gikusgan iyang tingog kanang murag na authority gani na pangpanghadlok. Ana siya dito asa man nagikan inyong confidence iyang kay kinsa man mo nagsalig. So ang gibuhat una niya diri is gi-attack niya iyang ang confidence god sa mga tao. Asa mo nagsalig, kinsa man yung ginasaligan ana god na nakipag ano gid siya dito aba. And kaduha niyang gibuhat is iyahang gi-mock ang mga military, iyahang gikuan ba, asa mo nag-rely sa taga Egypt katong sigig kapildi, katong mga weak ana good dara mo nagsalig. So iyahang gi-mock ang strength sa sa mga taga Egypt. So ikatulo is iya pong si Rabshakeh iyahang gi-attack po ng faith sa mga taga Juda. Ana siya dito do not let Hezekiah deceive you, the Lord will not deliver you. Ana siya na ayaw mong tusin yung leader, ayaw mong tusin yung pastor na dili mo tabangan sa Ginoo. Murag giana niya pag istorya ba na si Rabshakeh grabe gyud iyang pagtempt ba, murag gyud si Satan god that time na ginatempt niya si Jesus. Very same situation, very common scenario na temptation really happen before ang victory. So it's very common, dili man gud pwede na victory dayon, dili man gud pwede na si Jesus mag-reign dayon na wala ang cross. Kailangan agian sa nato ang pain, kailangan agian sa nato ang temptation, di ba? Like how Jesus overcome the cross, like how Jesus kanang suffered ba, we too need to suffer, we too need to overcome those temptation. Dili pwede na mudato dayon ka, dili pwede na mabuo dayon imuhang disciple, dili pwede na matik tanan ba na mega church na dayon ta. Kailangan nato maging naasa ta diri na season na nakipag-battle ta spiritually, na nakipag-win souls and make disciple ta, nakipag-battle ta to each and every one of the people sa imong mga disciple. Magsugod lang sa isa, sa duha, kailangan nato i-undergo ang cross, kailangan nato kanang i-accept tong mga latos good, mga pain. Kailangan dili man same sa pain ni Jesus, kay grabe man gyud to iya what I mean back is dili ta pwede na maging complacent, dili pwede na kanang magpakahayahay kay gi-carry naman ni Jesus ang cross. Ako magpakahayahay, mag-sitting pretty naman ko, ay maabot ra lagi na ako mga disciple, maabot ra na sila and muubay ra na sila sa kuha, mulingkod na sila sa tubangan. Dili pwede na ingon na lang. Kailangan nato makipag-battle spiritually, kailangan nato mag-ampo, mag-devotional, kailangan nato maminaw sa word ni Lord, kailangan nato mag-ask sa iyang presence. Daghan kitag kailangan buhaton ba to ask the Lord for help. We need to listen to the Lord. And this story of Assyrian trying to kanang intimidate the people of Judah is the chapter 36 nag-end siya na ang kining mga tao ni Hezekiah is si Hezekiah, do not listen to them, be quiet. So wala na sila nakipag-interrogate, wala na sila nakipag negotiate or whatsoever, wala na sila gibuhat kung unsa man to giingon ni Hezekiah na do not listen. Wala na pud sila na wala na pud sila na minaw, wala na sila na istorya. So kailangan lang nato maminaw sa Ginoo, kailangan nato maminaw sa tong leader kung sa dapat atong buhaton. We need to carefully everything written in the Bible. We need to do everything na giingon sa tong mga leader. When your leader told you na mag-devotional, pag ina kasi mga leader na to send your devotional para ma-check, send it. Go and let it be kanang ma-check na siya. Do not be afraid. Do not wait too long to obey your leader. Ana gani kanang
In order for you to become the light, you need to kanang you need to kanang overcome the wilderness, kanang mga testing man nang maulaw ka, testing man nang wala ko'y time, kanang testing magud nang wala kay kwarta. Those are testing para mahimo kang unsa ka faithful dira sa Ginoo ba. So kato lang, there's so much I want to talk about, but it's already 15 minutes, and salamat sa inyong pagpaminaw. I know the Lord is speaking to you right now. Come on, let's pray. Lord, we thank you for your message na allowing us, Lord God, to meditate on your word, that we really need to overcome every temptation sa mong kinabuhi, oh God. Salamat, Lord, na these kanang challenges among finances will never lead us to compromise. Salamat, Ginoo, Lord God, that these battles sa moang physical health will not intimidate us to move forward, to win souls and make disciples. And Lord, those time na amo ang sa among business, dili na mo na, Lord God, i-trade sa among time sa pag-worship diha sa imo every Sunday. We will always make time every day to listen to your word, to hear your word. Salamat, Ginoo, Lord God, na tagaan mi nimog strength, Lord Jesus, in order for us to overcome every challenges in our lives. Let there be no poverty, Lord God, ruin, Lord God, our relationship to you. You are the God who make everything. Salamat, Ginoo, Lord God, that you have sent your word that men shall not live by bread alone, but by every word of God that comes from your mouth. Salamat, Lord, na every time we get hunger, Lord God, kanang gigutom na mig maayo, dili mi matempt, Lord God, to turn our tithes to rice. Let these tithes, Lord God, be given to you fully. Salamat, Lord, na dili mi mahimong kawatan, Lord God, in times, Lord Jesus, na gipit na mi, Lord God. We will still be committed, Lord God, sa imuhang pulong sa pag-obey diha kanimo. And Lord, dili na mo i-compromise, Lord God, na dili na lang mi mag-cell group kay wala mi kwarta. Let, Lord God, your words, Lord God, mo'y makapabusog, Lord God, sa mga cell group na mo, Lord Jesus. Salamat, Lord, na dili pud na mo i-trade among time sa pag-worship diha sa imuha, Lord Jesus, just to have money. Salamat, Ginoo, Lord Jesus, na imong pulong, Lord God, could strengthen us and lead us not to temptation. Salamat, Lord God, sa imong kamaayo. In Jesus' name, amen and amen.